Yo, what's up mga ka-It's your boy Vincent Original. So, mayong buntag ninyo mga igsoon ko din ni Kristo. Karong buntaga mga karig, karon ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon kay Easter Sunday karon mga karig. So, karong buntaga mga karig na nabud ko i-share ninyo mga karig ang tulo ka ki. Unsa rin ang tulo ka ki? So, ang ki, tulo ka ki mga karig. Kahayag, kinabuhi, kaluwasan. Okay. Mao na, kahayag, kinabuhi, kaluwasan. Okay, magsugod ta sa una, ang kahayag. Ang kahayag mga karig, kay mao jud na ang simbolo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mga karig, o gikan sa kangit-ngit sa aron sa pagluwas sa atong mga sala diri sa kalibutan, nagpalangsang siya sa krus para maluwas jud ang atong mga sala sa kalibutan. O ang kahayag mao jud na ang maoning ang adlong Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karong Domingo ha ang Easter Sunday mga karig. Okay? Ang ikaduha, ang kinabuhi. Ang ikaduha, ang kinabuhi. Ang kinabuhi ni Jesus ug sa atong Ginoo mga karig, iyang gihalad ang iyang kinabuhi para kanato. No na para kanato ang iya jud gihalad ang iyang kinabuhi para kanato. Aron jud nga maluwas ang atong mga sala diri sa kalibutan. Mao dapat niyang iyang sakripisyo o siya naman nagian kay ang iyang mga anak nga grabe na jud kaayo nga naiuban nga daghan jud mga binuhatan pero wala gihapon kaila sa Ginoo. Nakalimot na sila sa pag ila sa ilang Ginoo mga oray. Karon ato siya dapat kang magpisal o dapat kang mutugan sa mga sala. Ako nakahuman ako kung pisal pag Bernis kay gikan po ni atong nanuroy kay pag Bernis ba to Huybis ako nang pisal ko ni Father Jet o kumanan ko. O okay, ang kinabuhi mao jud na ang paghalad sa atong Ginoo para maluwas ang atong sala diri sa kalibutan. Okay? Ang ikatulo, unsa rin ang ikatulo? Ang ikatulo mga karig, ang kaluwasan. Ang kaluwasan ni Kristo mao jud ang iyang palangsang sa krus. Grabe jud kayo pagsakripisyo sa tong Ginoo mga karig nga iya jud tong giluwas, gibunalan siya og gibunalan siya daghan kay mga samad. Nakita mo ninyo ang video kung nakakita ka sa Jesus story mga karig, daghan jud kaayo siya og mga samad gantong dapita o iyatong gibuhat kay tungod nga iya jung gihalad ug iyang kaluwasan diri kanato mga karig. O mintras naa pa ka diri sa kalibutan, dapat nga mga lagad ta sa Ginoo kay dili matag-an ang atong kinabuhi. Usa ra pod ka hinulman o dapat nga imo jung ilhon ang atong Ginoo para jud nga ilapod kaniya o gikan pud kaniya o para ikaw wala nimo diri sa kalibutan kay ang atong kalibutan usa ra pud ni kahinulman sa Ginoo o dapat nga sugod karon sa pagkabanhaw sa atong Ginoo dapat nga maghinago na ta kay tungod nga ang atong mga sala kay iya jung gisakripisyo para diri kanato mga karig. Okay? O maon lang ni akong i-share dira kaninyo mga karig kay mo serve ako ngadto sa MSP o Mission Society of the Philippines mga karig. O nako karon diri sa akong kwarto mga karig kay para maka-shoot ko og kadiyot sa video ang tulo ka ki. Unsa gani itong tulo ka ki? Ang kahayag, kinabuhi, kaluwasan. Mauna akong i-share nyo mga karig og happy Sunday content og happy Easter Sunday niyo dira mga karig. Okay? Og diri na ko tapuson og kita-kita na po ta sunod mga karig. Og salamat sa inyong pagtan-aw karong buntaga og mayong buntag kaninyong tanan dira. Okay? Bye-bye.